We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dakong mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Sugod karong adlaw, full alert status na ang Cebu City Police Office hangtod na sa pagtapos sa adlaw sa piniliay. Lakip sa gipangandaman karon sa kapulisan ang pagtimaan sa Semana Santa pipila ka adlaw gikan karon. Ani ang report. Kanselado na ang mga leave of absence sa 1,000 ka mga pulis sa Cebu City Police Office dungan sa pagpaubos sa Dakbayan sa full alert status sugod karong adlaw. Gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy Director for Operations sa CCPO, nga gidid-ana ang kapulisan nga makabiyahi og layo tungod kay bisan unsang orasa ipakatap sila kun gikinahanglan. Kabahin na usab kini sa pagpangandam sa kapulisan sa piniliay karong Mayo. Ato na nagi full alert just para pag-control nato sa atuang mga personnel nga dili mo layo, no leaves, no passes. Lakip sa gipangandaman sa kapulisan sa Dakbayan ang Semana Santa nga gipaabot na nga dagsaan sa mga matuhuon human sa duha ka tuig nga gipadaplin kini tungod sa pandemya. Nagsugod na usab ang pagpakigtigom sa kapulisan sa kadagkuan sa simbahan aron mahapsay ang pagpahigayon unya sa mga relihiyosong kalihukan atol sa Semana Santa. Sa tanang mga sites no nga previous nga tong dunay mga overnight nga mga area. So doon na sa tayo mga personnel nga deploy. Samtang gipahibaw usab ni Parilla nga stand-alone na karon ang estado sa Cebu City Police Office. Nagpasabot kini nga wala nay pulis nga gikan sa ubang mga unit ang i-augment aron moabag sa kapulisan sa Dakbayan. Hinuon dili sila mopadala og mga sakop sa ubang mga dapit sama sa isla sa Bantayan aron motabang sa pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw atol sa Semana Santa. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Duha ka ligis sa tabunok flyover sa Dakbayan sa Talisay nangatipak. Samtang wing van diri usab madisgrasya sa maong flyover ganinang buntag. Ang report ni Femery Dumabok. Niadtong Miyerkules nakadawat og taho ang mga traffic enforcer nga na-assign sa may tabunok flyover gikan sa mga tao human gingong nahulugan sila og mga tipaka sa semento gikan sa flyover. Nunot niini daling nitawag sa DPWH 2nd Engineering District ang pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kun si Titoda. Kagahapon gisusi nila ang nakitang pagpangliki sa maong flyover. Matod pa sa duha ka mga engineer nga mao'y nagkandak sa maong inspection nga luwas ra ang maong taytayan. Pero doon na sila paghimuon nga gamay nga rehab sa katong portion nga nang tipak ila tong ilisan og laing semento. Gipasalig sa mga engineer nga bisan sa nakitang tipak, luwas ra ang istruktura ug gitugutan gihapon ang mga dagkong truck nga makaagi sa flyover. Apan mato di tumulak nga gipasalig sa taga DPWH 2nd Engineering District nga lihukon dayon kini. Katong dunay portion didto nga natipak nga mga semento, nakita na ang kabilya. Nakita na ang kabilya.
So matod pa ni Engineer Abaw nga ilatong sapawan og laing semento aron dili ma-expose ang mga kabilya. Samtang ganihang buntag, laing parte sa flyover ang nabuak. Human nga ang usa ka wing van giingong wa na migana ang brake. May na lang dalirang na bangil og nasangit sa railing sa flyover ang truck. Mong wala ray na angin, gawas lang nga nakamugna og paghuot sa mga sakyanan nga padung sa dakbayan sa Sugbo. Uban ni Jun Sulon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Signature campaign gihimo alang sa panawagan sa pagpausbaw sa suhulan sa mga trabahante dinhi sa Kabisayan. Ang detalye atong sayron sa report ni Nico Sereno. Namirma kining mga sakop sa nagkalain-laing grupo, lakip na ang Urban Poor Association sa gilusad nga signature campaign. Duha ka pagpamirma ang gihimo, una alang sa panawagan sa 750 pesos nga uniform minimum wage dinhi sa Central Visayas. Una nang na-file sa Regional Wage Board ang petition, maong nanawagan silang aksyonan na kini kay grabe na ang pagsaka sa presyo sa mga palaliton karon. Laing signature petition may kalabutan sa hugot nga pagsupak sa padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Nisamot na kuno ang pagsakripisyo sa mga tao gumikan sa kalisod sa panahon. Panawagan na to ibalik sa kontrol sa gobyerno ang pagpresyo sa lana, maghimo og latang ang gobyerno nga masuspenso ang dinalian nga masuspenso ang excise tax. Ang ikaduha nga panawagan namo hinanalig isuspenso ang excise tax karon sa panahon ni Duterte kaning trade law karon nagipasar nga lain na pud kagway sa buhisan nato nga mga katawhang Pilipino. So mo ni nga kami nga dulsong niani nga idalion sa pagsuspenso kaning maong hisgutanan sa maong mga buhisan kay ang katawhang kabus mao gyud apektado direkta aning maong mga balaod nun. Sa 750 minimum wage tungod sa pagpadayon na pagsaka sa presyo sa batakang palaliton o pero nun sa batakang serbisyo epekto sa pandemya. Plano sa mga organizers nga makahipos og tag 50,000 ka mga pirma sa matag petisyon aron masumiter sa mga opisyales sa Regional Wage Board ug mga local officials sa ingon mapakita ang sentimiento sa katawhan. Magsugod ang public hearing, mao po na yung sabit. Mga usa sa target na mo nga ang mga signature anay labi na sa wage petition. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga lokal ug langyaw divers gipaubos sa training sa rescue diving. Sagad sa nawadaan og trabaho ng mga divers sa Lapu-Lapu gikatahong walay lisensya. Si Luan Merondina sa report. Pinaagi sa abag sa mga personnel sa Marigondon Rescue Unit, gitudluan kining Canadian recreational diver sa mga basic sa pag-rescue sama sa CPR. Lakip sa napaubos sa training, kining duha ka mga BFP personnel nga buot makakuha og lisensya isip mga dive master. Si Marigondon Councilor Emiterio Bonghanoy ug Lavelia Belchua nga mga scuba diving instructors ang ni-organize og training sa mga divers nga buot mo level up sa ilang lisensya. Gibutyag ni Bonghanoy nga abag na usab nila kini ilabi na ngadto sa mga nawadan og trabaho nga mga divers nunot sa pandemya. Gipasigarbo hinuon nila ni Bonghanoy ug Chua nga ubay-ubay sa ilang mga na-train ang na-hire na usab sa mga dive shops nga namalik pag-operate nunod sa pagluag sa quarantine restrictions. Ang nahitabo sa sitwasyon before, ang ordinaryo nga tao nga ma-hire sa mga dive shops, tadluan sa mga mga employer nga mahimong diver. Kaya karon nakatuon sa sila inform, blessing na po nila kay nakatuon po sila sa skills. Pero wala lang sila formal nga training. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nahuli kam kining disgrasya sa daan AZ Cortez sakop sa Dakbayan sa Mandawi. Pasado alas 6 sa buntag kagahapon nahitabo ang aksidente. Nadumbulan sa usa ka SUV ang usa ka motorsiklo nga gikan sa pikas direksyon. Matod sa taga-team, giingong nakainom ang driver sa pribadong sakyanan. Ang motor rider nada sa ospital human makaangkon og mga bali sa tiil. Pahimangno sa mga otoridad nga magmatngon gayud sa pagmaneho.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disna. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disna. Artificial reef nga giporma og giant cross sa grupo sa mga divers sa Lapu-Lapu City. Hingpit nga nagusbat sa bagyong Odette. Hinoon, padayon ang gihimong pagsalbar sa mga nagusbat nga corals sa mga volunteer divers. Si Luan meron din na adunay live update. May. Yes, Lan, moabot sa 70 ngadto sa 80% sa mga marine sanctuary sa Lapu-Lapu City ang nangagusbat atol sa bagyong Odette. Ug usa sa nahiagom o grabing kadaot mao ang giant cross underwater nga gitinguha pa naman unta sa dakbayan nga maila sa Guinness Book of World Records. Human sa kapin usa ka tuig nga nabutang sa kadagatan sa tinggo kining mga scrap iron nga giporma og giant cross nga daw gisulod sa usa ka dakong gitara, inanay nang nanubo ang mga corals ug may mga isda na nga nagpuyo niini. Apan subo palandungon nga nabungkag na kini human gikuso-kuso sa bagyong Odette ang Sugbo. Do ato na tong butangan og mga foundation gyud nga insakto ba. Besides sa iyang pagka-skeletal nga formation niya dayon, I believe nga di gito siya madali-dali yun o was out sa Baguio, but it's a super typhoon. Pisa-pisa yun siya ang uban murag siya ko nga gipilipit ba no na tuyok ang uban di na yun totally. Mato ni Councilor Emeterio Bunghanoy, scuba diving instructor, gikinahanglan nilang himuon og balik ang mga modules gamit ang scrap iron aron makapurma na usab og artificial reef. Kay lagi summer na, patok na sabunta ang mga 56 ka mga dive sites sa Lapu-Lapu City alang sa mga lokal ug langyang turista nga mahiligon sa diving. Apan human sa bagyong Odette, nangabanlas ang mga soft corals ug nangalimbuad ug nangabuak ang mga hard corals. Ni puti na guna kay ang tanang mga bato ngadto, ang corals ngadto sa ilaw, bisan dito na sa wall gibalhin sa bawd ba, no? Gani ang katong mga corals nga kanang special kay ito nga corals gitawag na namo og banaw kanang mga fan corals or kanang black corals. Nabot na din is daplin, sayang kayo ba? Mao tay ang gidali og rescue, gibalik namo ngadto sa lawom. Nagpadayon karon ang pagsalbar o pag-rehabilitate sa nagusbat na nga mga dive sites sa dakbayan uban sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Hope for Corals Divers Association. Ang mga nabanlas nga dagkong mga bato giporma nila og mga amatong aron may mapuy-an ang mga isda. Ang kani nga mga divers nga gitrain na mo karon nalipay sad mi kay voluntary sad sila nga magpa-member sila sa Lapu-Lapu City Hope for Corals. Mauni mo tabang nato sa pag-rehabilitate sa mga marine sanctuaries. Gidasig karon sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Hope for Corals Divers Association ang ubang mga divers nga muabag sa pag-rehabilitate sa mga marine sanctuary sa dakbayan. Lan? Salamat, Luan Merondina. Mga talisay nun nga dunay sakyanan milinya sud nga bahin sa Talisay City Central School alang sa libreng pataod sa RFID sticker nga magamit sa paglabang sa ikatulong taytayan. Ani ang report ni Femery Dumabo. Sayo pa lang sa buntag, makita na kining linya sa nagkariyang sakyanan dinhi sa Oval area sa Talisay City Central School. Anay mini school bus, ambulansya sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council ug mga pribadong sakyanan. Kininunot sa gihimong libreng pagparehistro og patao sa Sislex RFID sticker. Magamit unya kini sa cashless toll fee kung moagi na sa katulong taytayan o Sislex. Usa sa dipahimulos mao kining taga-barangay San Isidro, kansang van gamit alang sa pagpangita sa gikinalang tambal sa pamilya. Gahapon po nagkuhan sa ko nga libre ko no imusla na lang kaysa magbayad ta nga mahal man. Munang gahapon nagpa-register ko, nakakuha na dayon ko, nakasud sa ilang unsa na piso sistema. As of now, ma'am, naka-approach na mi sa Cebu City Hall, naasad mi sa Talisay, pero for Mandawi wala pa, ma'am. Then para dili na pod ta mapuno puhon inig open na gyud puhon, ma'am ba.
Nitabang sa taga Sislex ang mga sakop sa City Toda aron hapsay og malinawon ang rehistrasyon. Nihangyo isad si Mayor Samsam no ngadto sa Sisilex nga ari himuon dinhi sa Talisay aron di na mahago ang taga Talisay nga moadto pa og laing nga mga lugar nga magpataod og RFID. Ang libreng pataod sa RFID sticker gisugdan ganihang buntag ug mulungtad hangtod ugma sa hapon diha sa dakbayan sa Talisay. Ganihang buntag pa lang 50 na ang ilang natauran. Gikatakdang buksan ng Sislex sa katapusang bahin karong Abril. Uban ni June Solon, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Ani ay daan na kaay nga patigayon nga hangtod karon nagpadayon taliwa sa malambuon nga panahon. Unsa kini? Ato ganing sayran pinaagi nining report. Usa sa namaligya og tabako nga parisan sa dahon sa lumboy si Jinver. Gamay kining patigayon sa iyang inahan nga milungtad na sulod sa 30 ka tuig. Matod ni Jinver nga bisan sa pagdagan sa panahon, nagpabilin ang gamay nila nga negosyo nga hangtod karon padayong gihangop. Adunay namalit aron mao'y iyang gamiton sa matag karon og unya. Mas menos ang presyo niini itandi sa mga sigarilyo nga gibaligya. Okay ro tabako kung gamiton mo kaysa makabarato ba or makasave ka. Ang linukot nga lumboy mukantidad gikan sa 40 hangtod sa 80 pesos. Tag 40 pesos ang kinumpi kun ang dahon sa lumboy nga wala pa likita. Samtang tag sa kagatos ka pesos usab ang panid sa tabako moabot sa 1,500 pesos ang usa ka bug-os niini. Matod ni Jinver nga duha ka semana lang ang milabay na ulian ang presyo sa tabako nga misaka sa 100% ang presyo human sa bagyong Odette. Sa basad kanang dili kaysa kuan gani sir sa kanang sigarilyo nimo nga dagang kayo mabati mga sakit ba. Mo sa dili kutas ba. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Ang paggiya sa mga sugbuanon gamit sa pag-aninaw sa tagsa-tagsang konsensya mo'y usa sa tumong sa simbahan, lingkod ng bayan sa ilang pagtambong atol sa Milabayng Parish Caritas Assembly. Si Chelo Valiena sa report. Ang mga hisweta nga mga seminarista mituyo pagtambong sa Parish Caritas Assembly alang sa ilang kwentuhan ng bayan. Sa iyang pakigpong, gipasabot ni Reverendo Ed Colmenares, Assistant Director sa Lingkod ng Bayan, nga ang ilang gihimo mao ang paggiya sa mga tao aron mapadayag niini ang unsa may tagsa-tagsa nila ka mga pangandoy, baruganan ug ang mga suliran nga kanunay nasugatan sa katilingban. Nang hinaot siya nga ang proseso magamit sa mga butante aron mapadayag nila sa mga nagpapili ang unsa may gusto nilang mahitabong kausaban. Tayo mismo yung magsasabi sa kandidato, ito yung nakikita namin kailangan gawin, especially on the local level. Sana maging ganun yung tingin natin sa elections. Samtang gipadayag ni Monsignor Daniel Sanico, Vicar General ug Chairman sa Good Governance, nga ang konsensya unta mao'y gamiton sa mga botante sa pagpili sa tarong nga mga kandidato. Alang kang Sanico, ang eleksyon karong Mayo importante kaayo tungod kay masipyat ang katawhan sa pagpili sa mga tarong nga mga kandidato, muhatod kini og kaalautan sa nasod. Naa dinhi sa matag-usa nato ang pagtimbang-timbang kung unsa gyud ang angay nato na pilion. Samtang mihatag usab og mga giya si Attorney Maria Jane Paredes, usa ka volunteer worker sa Cebu Caritas Incorporated, sa mga pamaagi pagsuta kung ang nagpost sa mga social media tinuod ba. Iyang gipasidanan ang mga Parish Caritas volunteers nga dili tanang na-post sa social media tinuod. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Lain-laing panginabuhian sa grupo sa kababayan ang gi-showcase sa closing activities sa Women's Month sa Mandawi City. Sa City Hall grounds gilusad ang kalihukan kaganiha. Gipang display ang mga produkto sa lain-laing organisasyon sa kabarangayan. Sa subang dako, mga ginamang unlan ang ilang gibaligya. Samtang sa taga-barangay Mantuyong, mga homemade nga sabon ang ilang produkto. Lakip sa mi-display kaganiha ang taga-BJMP Female Dorm kundi napakita ang mga pitaka, ingon man mga buwak nga pang-dekorasyon. Kung mupalit ka niini, matabangan ang mga babaeng inmates nga makahipos og pondo alang sa ilang kaugalingong panginabuhian.
kani sila ato mga women are very much independent. There's no financial nga gihatag sa ilaha from the city, pero they are very resilient women. So they manage on their own. Kinato nakita karon ang sitwasyon sa kalsada sa may Salinas Drive sa Barangay Lahog sa Dakbayan sa Sugbo. Ato makita medyo luag pa ang dagan sa mga sakyanan nining mga orasa. Kini ug uban pang mga balita sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Presidente Rodrigo Duterte ni suspenso sa mga application alang sa reclamation project sa Tibok Nasod. Ang report ni Femery dumabok. Gipaybaw kini sa presidente sa nasod atul siyang pakigpulong tali sa mga local executives ug mga pangulo sa dekadang ahensya sa gobyerno. Sud sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gabii. Suma pa na sutang adunay korupsyon sa reclamation project sa kauluhan. Hinungdad nga bisan ang mga aplikasyon alang sa reclamation project sa Sugbo ug ubang bahin sa Kabisayan ug Mindanao dinadawaton pa. It's either we give it basig last minute basta tinarong lang and the legal requirements are complied, I might just, pero sila, dili ako. You review everything, and if you think it's proper and legal, buhiin na lang. Si Presidente Rodrigo Duterte miabot sa Lapu-Lapu City gabi aron pagsalmot sa Joint National and Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Iyang panghinaot nga mapadayon sa mosunod nga administrasyon ang nasugdan niyang mga programa batok sa insurhensiya o iligal nga druga. Sa report sa mga pangulo sa National ug Regional LCAC, daghan na ang mga nakabenepisyo sa programa ilabi na ang mga apektadong barangay kaniadto o mga nitahan nga rebilde. 86 ka barangay sa Central Visayas ang makadawat og tag 4 milyones pesos nga kabahin sa Barangay Development Program. Mayroon na ang 1,953 na neutralize sa labanan sa galing sa hanay ng CPP-NPA. Kasama na dyan ang 182 dito sa Visayas. We are indeed winning the war against the CPP-NPA. We vowed to implement the whole-of-nation approach on ending local communist armed conflict as mandated by President's EO number 70 to finally end 50 years of armed violence and insurgency. Si Duterte nakigtagbo pa sa mga upunganon diha sa tiilan sa First Bridge atol sa usa ka political rally. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery dumabok. Balitang Bisdak. Wala pa yung mga local candidates sa Lapu-Lapu City ang nakaduso sa ilang statement of expenditures. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak, ang Attorney Ferdinand Buhilde, Regional Attorney sa COMELEC Region 7, gipasabot ni ini nga dili lang ini kahuman sa eleksyon mo sumiter ang mga kandidato sa ilang mga nagasto, kundili gikinahanglan usab nga mo sumiter sila inighuman sa ipahigayong rally. Tumong ni ini aron masayran kung pila ang nagasto sa mga kandidato sa paghimuon nga kalihukan. Gihatag og 7 ka adlaw human sa ilang kalihukan ang naasoyng mga kandidato nga mosumiter sa ilang statement of expenditures nga makaduso hinuon og pahibaw ngadto sa COMELEC ang mga local candidates sa Dakbayan kabahin sa ipahigayon nilang motorcade, caravan o grand rally. Mga dagkong truck kakalit lang nag-change lane na disgrasya sa duha ka naglahing lugar. Diriyot yun, mapisat kining usa ka tangkal-tangkal nga tricycle. Sa dihang kalit nag-change lane kining usa ka prime mover. Wa kini mabantayi nga ang tricycle naa taliwa nila sa laing sakyanan. Swerte na lang kay daling nakalayat ang driver sa motor. Napataliwad-an usab ni ining duha ka dagkong truck kining minivan. Human kalit sab nag-change lane ang truck nga dunay kargang mga kabaw. Swerte na lang nga wala ray na angol. Ang maong klase sa mga disgrasya may usa sa rason nga kapin sa 200 nga mga driver sa Dakbayan sa Talisay
ang ipaubos sa libreng theoretical driving course. Programa kini sa LTO-7 o City Tuda aron mas maminusan ang mga disgrasya sa kadalanan sa syudad. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Happy Friday! Kini atong latest weather update, April 1, 2022. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayong nakaapekto sa may eastern section sa atong nasod. Samtang northeasterly surface wind flow ang nakaapekto sa may extreme northern Luzon. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasama ang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally fair weather or init na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ato magi-issue ng mga thunderstorm advisories. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan, maayong adlaw ug mag-amping tang tanan. Cebu City Disaster Council mohangyo sa Comelec nga tuguta makapadayon sa pag-apod-apod sa ayuda ang dakbayan ngadto sa mga nabiktima sa bagyong Odette. Bisan aduna nay pagtugot gikan sa regional nga buhatan niini apan gikinahanglan nga ipadangan kini sa kauluhan aron makasiguro nga dili magka-problema sa proseso. Gipasabot ni Attorney Gerardo Carillo nga mamahimo ipadayon ang distribution basta masiguro nga walay presensya sa mga politiko ang distribution nga pangunayan sa DSWD uban ang Philippine Red Cross. In the event that the Comelec says it's okay, then we will proceed with the distribution. Nag-viral nga hulagway sa usa ka security guard samtang naghimo siyang plates isip requirement sa iyang kurso nga architecture gikabiliban sa mga netizens. Busa atong ilailahon ang lodi nga sikyo sa Tacloban City sa report ni Mark Reggie Abelia. Estudyante sa buntag, sikyo sa gabi. Kini ang kinabuhi sud sa kapinduha ka tuig sa usa ka sikyo og tinun-an sa architecture nga si Melchizedek Aurea, 26 anyos. Si Aurea, third-year student sa Eastern Visayas State University sa Tacloban City. Matod niya nga nakaundang siya og 1 semester ug aron makakomply og makaapa sa requisitos, iya kinagihuman samtang naka-duty. Lisod man sa iyang bahin ang pagduma sa iyang oras isip full-time sikyo samtang nagtungha apan desidido siyang makahuman sa pagtuon. Ang akong pangandoy sa akong pamilya, sir, is makaluwas pud mi sa kahirapan, sir. Gani, nunot sa iyang pagpaningkamot, iya nang naimpas ang iyang gipangandoy nga laptop. Ang akong amahan, nag-down siya, sir. Almost 20,000, sir. And then, aron niya dili mabugatan ang akong amahan sa paghulog, nag-decide yun ko nga magkanagyod ko'y regular nga duty, sir. Gawa sa pagsiguro nga hapsay og luwas ang iyang gibantayan, wausab niya kalimti ang pangandoy nga maluwas sa kalisod ang iyang mga ginikanan pinaagi sa pagtungha. Nang hinaot si Melchizedek nga unta ang iyang plates nga iyang gidisenyo karon, mubarog na gayud sa umaabot. Kauban si Clans Gabutin, ako si Marco Giabelia. Balitang Bisdak. Mga kapuso, bongga ang pagsud sa Abril sa All Out Sunday sa GMA 7. Puno kini sa kalingawan ug performances nila Julian San Jose, Christian Bautista, Glyza De Castro, Rita Daniela ug daghan pa sa gitawag nga Switch production number. Kini tungod kay ang mga kapuso artists mag-ala international performers. Ang Divas of the Queendom nga apil niini ang subuanang si Jessica Villarubin mupakita usab sa ilang pinalahi nga performance. Gawa sa mga kanta, duna pay daghang makalingaw nga mga pasundayag. I-welcome usab sa All Out Sunday ang bag-ong henerasyon sa pop princess nga si Zephanie. Sigurado gayud mga kapuso nga mapaapir Abril gayud ka karong Domingo sa All Out Sunday sa alas 12 sa udto karong Abril 3 sa GMA Network. Mihimo na og kausaban ang Cebu City Police Office aron malikayan
nga masusama sa Arat Cebu Concert ang laing politikan ng kalihukan nga ipahigayon sa Cebu City Sports Complex ugmang adlaw. Matod ni Police Lieutenant Colonel Welbert Parilla, Cebu City Police Deputy Director for Operations, nga girug nila ang entrance sa may Police Station 2 aron dili na maghuot sa entrance sa Cebu City Sports Complex. Alauna sa hapon, sugod na pasudlon ang mga musaksi. Masayon kini o sayo kini itandi sa miaging semana concert nga alas 4 na sa hapon. Maabot usab sa 700 ang mubantay sa kalihukan. Kapin sa 200 nini mga pulis. Samtang uban langkuban sa masakop sa Cebu City Disaster Bureau of Fire o mga force multipliers. No, karon ato nang gi-forward nga ri sa may station 2 nga area. So kung bisan pagbudaghan ang tao, taas gyapon ang ilahang linyahan, bahalag moabot sila nga ri sa may Fuente, moabot sila sa Colon. Padayon pa nga giimbestigahan sa Konsolasyon Pulis ang pagpamusil patay sa duha ka mga tawo sa barangay Tilhaong, lungsod sa Konsolasyon. Kagahapon sa udto nahitabo ang krimen, diin patay diha-diha ang duha nga nagsakay sa motorsiklo. Gila ang mga biktima nga sila si Perlito Lacaron ug Marites Aninyon. Matod sa hepe sa lungsod, habal-habal driver ang lalaki nga taga Cebu City ug pasahero niya ang babay. Di pa matumbok unsay hinungdan sa pagpamusil ug mao pa kini ang gipaladman ug giimbestigar sa kapulisan. Gitino pa nila kung dunabay nakasaksi sa insidente aron makatabang sa pakisusi nga ilang gihimo karon. Since ongoing pa investigation, hindi pa namin masabi because the information is still very raw. But since kino-continue natin yung pangangalat ng info and possible witness also. Isip kabahin sa padayang pagpangandam o pagsiguro nga mapabili ng kapsig kalinaw sa eleksyon karong Mayo. Ang kapulisan may pahigayon og sub-sub nga checkpoint. Alas 10 ganang buntag, subli may pahigayon ng kapulisan sa Station 5 sa Carbon o Kumlik Checkpoint. Samtang laing Kumlik Checkpoint ang ilang ipahigayon. Matagal alas 5 hangtod sa alas 6 sa hapon. Wa man hinuoy na madikta ng kapulisan sa Station 5 uban sa mga force multiplier nga mga motorista nga katahapan ug mga lihok. Moabot sa dulan 13,000 ka mga partially damaged household sa Talisay City nga nabiktima sa Bagyong Odette. Ang nakadawat na og tag 2,000 pesos nga financial assistance. Niadtong March 23 nagpahigayon og payout ngadto sa 5 ka mga barangay sa Dakbayan nga nalakip sa listahan sa left out nga mga partially damaged households. Samtang pagka March 26, 8 ka mga barangay na usab ang gipahigayunan sa payout. O pagka Martes, March 29, mao ang schedule sa mga unclaimed nga financial assistance. Ang Talisay City may kapin sa 50,000 ka mga partially damaged households o sa pagkakaroon moabot na lang sa 2,000 ka mga unpaid nga mga left out. Mas gipagkusgan o gipalapdan pa karon ang paghatod og serbisyo ug balita sa GMA Regional TV1 Mindanao atol sa formal launching og blessing sa GMA Zamboanga Station. Ang report ni Sara Hilomen Velasco sa GMA Regional TV1 Mindanao. Gipangunahan ni First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy Oliver Victor Beltran Amoroso ang launching og blessing sa GMA Zamboanga Station. Ang formal nga inaugurasyon og blessing niini timaan sa mas gipalapdan nga pagserbisyo ug paghatod sa tinuod nga balita sa First and Unified Newscast sa Mindanao, ang GMA Regional TV1 Mindanao. The long wait is over, no? After more than a year of preparations, finally we're opening GMA Zamboanga Station as our Western Mindanao hub. Ang kagandahan nito, we are already catering not only Zamboanga Peninsula but the near provinces of Sulu, Basilan, etc. So talagang pinaghandaan natin, no, ang pagbubukas ng stasyon, lalo na napaka-importante ng Western Mindanao sa regional operations. Not only for news, but as well for other activities and initiatives na gagawin natin dito sa area. With the opening of our Zamboanga Station, mas lalo pa nating ma-strengthen, no, yung ating serbisyong totoo dito sa area.
Malaumunsab ang mga personalidad sa GMA Entertainment Group ug GMA News and Public Affairs sa pagdugang og istasyon sa Kapuso Network, ilabi na sa Western Mindanao. Ang GMA Zamboanga Station ang magsilbing hub alang sa Zamboanga Peninsula ug mga kasikbit nga probinsya. Parami lang ng parami yung mga estasyon natin sa buong country natin. And sana tuloy-tuloy, of course. More power to us. Super happy talaga kasi syempre din po a lot of our Filipinos and our kababayan mabibigyan ng trabaho, 'di ba? And masayang makita na unti-unti bumabalik na po tayo. Natatalo na natin yung pandemic. So unti-unti nagkakaroon din ng mga trabaho yung mga kapuso natin, and that's really one of the important things right now. Like kids nowadays, if my cousins had what kids have nowadays here in Zamboanga, parang malaking tulong din yun sa pag-form ng, their developmental minds. At least talagang kalat na tayo, at mas expectation dun is mas maganda yung output natin kasi nga may mga local teams na tayo dun sa mga lugar na kuminsan pag pumutok yung story ay biglaan at kailangan mo ng context para kapag lumabas yung story kumpleto kahit na breaking news man yun, di ba? Ang GMA Zamboanga Station kabahin sa 11 ka regional station sa GMA Network sa Tibok Nasud ug ikaupat sa Mindanao, gawa sa Davao, Cagayan de Oro ug General Santos stations. Sara Hilomen Velasco, Balitang Bisdak. Pagpanangtang sa mga election campaign materials ilusad sa lalawigan sa Sugbo. Mato ni Police Colonel Engelbert Soriano, Cebu Provincial Police Director, nga nagpaabot na lang sila sa mando sa COMELEC nga maoy lead agency. Nabantayan sa opisyal nga dunay daghang mga propaganda materials nga gibutang sa mga dapit nga wala itugot sa balaod. Gipasalig nila nga walay pilion basta makita nga anaa sa dapit nga gawa sa common poster areas. Nakadawat og pasidungog ang GMA Regional TV Central and Eastern Visayas. Gikan sa Department of Social Welfare and Development Region 7. Giila sa DSWD7 ang GMA RTV, isip most supportive TV station. Gihatag kini atol sa pagsaulog sa ika-71 katuig nga anibersaryo sa ahensya. Sa temang napapanahon sa pagtugon sa suliranin ng taong 2022, kabalikat sa katatagan ng bawat Pilipino, lakip sa ilang gipasidunggan tungod sa way puas nga suporta sa ahensya sa pagpadangat sa mga programa alang sa kabus, mao ang nagkariiyang law enforcement agencies. Anaasay mga non-government organizations, pipila ka mga LGUs o guban pang sektor. Nangulo sa pagtunol sa recognition si DSWD7 Director Rebecca Jimalaya nga og mismo si DSWD Secretary Rolando Joselito Bautista. Together with its partners in various sectors and other angels and members from all over the country have bravely served the affected local government units. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas na nasod nga nakisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Cecil Kibod Castro ug maayong hapon mga kapuso.